Rozpoczynamy grupę breaka numer 2, czyli dwa boxy Titanium 13-14, Court Kings 14-15 oraz Brilliance 12-13. Zaczniemy sobie od Brilliance'a. Muszę jakąś kosę sobie zorganizować. Ok, już jestem. Tniemy. Przygotowany. Ok. Paczka Kobi na początek. Powodzenia wszystkim życzę. Base i base. Base. Caramel Antony, Spellbound. I base 2. Base. David Lee, Golden State Warriors. I dwa base'y. Zgadza się. Base. Insert. Sean Marion, Dallas Mavericks. I dwa base'y. Base. O, pierwszy hit. Może. Base. Marcin Gortat, autograf. Phoenix Suns. Ok. Następna paczka. Base. Przekładka. I trzy base'y. Kto ma Phoenix Suns? Base. Brian Robertson. Autograf. New Orleans Hornets. Drugi hit. Base. Brown on Night. Insert. Detroit Pistons. I dwa base'y. Jakaś grubsza paczka. Czyżby hit? Base. Brandon Roy, Jersey. Minnesota Timberwolves. Springfield, Oscar Robertson. I dwa base'y. No jak na razie ten Brilliance słabiutki. Może jakiś limit się trafi chociaż. Base. Przekładka. Stefan Curry, insercik. Golden State Warriors. I dwa base'y.
base, Spellbound, Ibaka, Oklahoma City Thunder i 2 base'y. Base, insert LeBron James, Miami Heat i 2 base'y. Ok, base, Kobe base i base. Base, Jeremy, Houston Rockets, insert i 2 base'y. Base, Kevin Love base, LeBron base. Myślałem, że coś grubego, ale przekładka. Base, przekładka. Springfield, Joe Dumars. I 2 base'y. Base. Team Tomorrow, Tristan Thompson, Cleveland Cavaliers. 2 base'y. Ostatnie 4 paczki. Base. Springfield, David Robinson. I 2 base'y. Base. Team Tomorrow, Jared Salinger, Boston Celtics i 2 base'y. Ostatnie 2 paczki. Base. Anthony Davis, Spellbound, rookie. I 2 base'y. Przesłał szczęściarzu. Ok, ostatnia paczka. Base. Insercik, New York Knicks, J.R. Smith. I 2 base'y. Dobra. Po Brilliancie. Lecimy teraz Titaniuma. Ok, mamy 5 paczek. To jedziemy. Pierwsza paczka Titanium 2013-14. Vince Carter, Dallas Mavericks. Los Angeles Clippers, Blake Griffin, Chris Paul. Insert. Limitowany do 149. Pierwszy jersey Atlanta Hawks, Al Horford i base Dirk Nowicki.
Paczka numer 2. Gratulacje, Karol, co pierwszego hita. JJ Redick Base. Varejao. Insert limitowany do 99. Cleveland Cavaliers. Isaiah Thomas autograf. Na karcie, piękny autograf. Detroit Pistons. I Paul Millsap Atlanta Base. Miami Heat Base, Milo Chalmers. Damian Lillard Base. Blake Griffin Jersey, Los Angeles Clippers. I Bobcats Gerald Henderson Base. Gwarantowane są 2 czy 3 autografy. Sacramento Kings Carl Landry Base. DeMarcus Cousins, słynny kuzyn Sacramento Kings. Al-Farouq Aminu New Orleans Pelicans auto. Rookie. Jak się nie mylę, chyba tak. I Kobe Bryant Base. Los Angeles Lakers. Ostatnia paczka. Utah Jazz Derrick Favors. Ricky Rubio Minnesota Timberwolves. Grevis Vasquez Toronto Raptors Jersey. Zach Randolph Base. Memphis. Okay. Tytanium numer 2. Pięć paczek. Paczka numer 1. Stephen Curry Base. Grant Hill. Limit do 14. Rodney Stuckey Dual Jersey Detroit Pistons. Limit 279. Zach Randolph Base. Kto ma Detroit tak w ogóle? Jak ostatnio same Pistonsy. Ok, paczka numer 2. DeAndre Jordan Los Angeles Clippers. Russell Westbrook Base. Blake Griffin ponownie Jersey Los Angeles Clippers. Gerald Henderson Base Bobcats. Vucevic Orlando Magic Base. Jose Calderon Dallas Mavericks Insert limitowany. DeMar Carroll Atlanta Hawks autograf. I Kobe Bryant Base. DeMarcus Cousins Base. JJ Redick Los Angeles Clippers. Chris Kaman Los Angeles Lakers Dual Jersey. I Dirk Nowitzki Base. Ponownie się powtarza. Dallas Mavericks. Kochane Panini. Kyrie Irving. Ostatnia paczka. Titanium. Base. Cleveland Cavaliers. Kemba Walker. Charlotte Bobcats. I David Thompson autograf. Denver Nuggets. Paul Millsap Base.
Ok, ostatni box. Court Kings 14-15. Gwarantowana jedna duża karta oversize. Otworzymy sobie to na koniec. I paczuszka 10 kart. Dobra panowie, powodzenia, coś tu musi być dobrego, naprawdę. Są jakieś grubasy. Joachim Noah, Chicago Bulls. Deron Williams, Brooklyn Nets. LaMarcus Aldridge, Portland Trail Blazers. Julius Randle, Los Angeles Lakers. Nielimitowany. Coś jest grubego z limitem do 25. Coś czuję, że to jest karta chyba patch, multi-patch. Dobra, Jeremy Lin. Los Angeles Lakers. Nie. Jest to Kyle Lowry. Do 25 auto patch. Toronto Raptors. Zach LaVine. Jumbo Jersey. Minnesota Timberwolves. Rodney Hood. Utah Jazz limit do 25. Sorry, 225. Drew Holiday. New Orleans Pelicans. J.R. Smith. Nowy Jork. Ok, jumbo paczka. Kyrie Irving, ale bez autografu niestety. Cleveland Cavaliers. Ok, zaczynamy break numer 3. Czyli box Titanium, box Momentum, Court Kings oraz dwie paczki Prestige 14-15. Zaczniemy sobie od paczek Prestige 14-15. Blake Griffin Base, Clippers. Robin Lopez, sorry, Portland Trail Blazers. Prestigious Premiers, autograf. Gary Harris, Denver Nuggets. Tyler Ennis, Phoenix Suns. Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder. I Toshaun Prince, Memphis Grizzlies. Paczka numer 2. Prestige 2014-15. Plus. Carmelo Anthony Base. Ty Lawson Base. Brandon Knight Base. Bruno Caboclo Base. Wucewicz Limit 99 Orlando Magic. I Chris Bosh Miami Heat Base. Ok, to może zaczniemy sobie od momentu. Momentum 2012-13, bo gwarantowane jest 5 autografów, 15 kart w boksie. Paczka Kobiego jest. Zaczniemy od paczki Kobiego. Base. Base i base. Nie ma żadnego limitu. Ok. Kyle Culver, Atlanta Hawks. Myers Leonard, Portland Trail Blazers. Tylen Hansbrough,
Indiana Pacers. Pierwszy autograf Josh Shelby, Memphis. Drugi autograf Nolan Smith, Portland Trail Blazers. Mo Harkless, Orlando Magic autograf. Redemption. Chris Singleton. Okay, kolejny autograf do 25. Houston Rockets, Steve Francis. I Anthony Davis base. Nie, to limit 49. A myślałem, że jakiś niższy może. Carmelo Anthony base. Carmelo Utah Jazz base. Ramon Session. Mike Dunleavy, Milwaukee Bucks. Alec Burke, Utah Jazz. I Mark Price, Cleveland. Ok. Titanium 13-14. Francis był limitowany do 25. Ok, 5 paczek. Tytanium. Danny Granger, Indiana Pacers. Los Angeles Lakers, Paul Gasol, limit 99 insert. Shaquille O'Neal, limit 99 jersey. Los Angeles Lakers. I Rudy Gay, Sacramento Kings base. Ok, paczka numer 2. Al Jefferson, Bobcats. Andrew Drummond, Detroit Pistons, base. Jeff Ayers, San Antonio Spurs, autograf. Chris Bosh, base, Miami Heat. Karol, szykuj się na Spursy. Andrew Bogut, Washington, Golden State Warriors. Luol Deng, Chicago Bulls. Dirk Nowitzki, Dallas Mavericks, jersey. Dwight Howard, Houston Rockets, base. Przedostatnia paczka. Marcin Gortat, Washington Wizards. Reggie Bullock, limitowany do 13, Los Angeles Clippers. Steven Jackson, autograf Los Angeles Clippers. Kenneth Farid, Denver. Ostatnia paczka. John Waiters, Cleveland Cavaliers, base. Brandon Knight, Milwaukee Bucks. Kobe Bryant, jersey, Los Angeles Lakers. Jamir Nelson, Orlando Magic. Ok, ostatni box. Court Kings 14-15. Oversize zostawimy sobie na koniec. Lecimy. Court Kings 14-15. Monta Ellis, Dallas Mavericks. Gordon Hayward, Utah Jazz.
Kobe Bryant, Los Angeles Lakers. Bez limitu. Derrick Rose, Chicago Bulls. Zach LaVine, rookie, Minnesota Timberwolves. Limit 99. Autograf Glenn Rice, Los Angeles Lakers. Limitowana karta do 99. Eric Bledsoe, Phoenix Suns. Jersey. Nick Johnson, Houston Rockets. John Waiters, Cleveland Cavaliers. I Kevin Garnett, Brooklyn. Ok, czas na Jumbo. Bruno Caboclo, Toronto Raptors. Ok, to na tyle, dziękuję.